बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे शुक्रगुज़ारी के हवाले से। शुक्रगुज़ारी बेसिकली है क्या? अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें इनायत की हैं उनका दिल से एतराफ़ करना। अब शुक्र जो है वो हमें दिल से भी करना है, शुक्र जो है वो हमें ज़बान से भी करना है, और शुक्र जो है वो हमें अल्लाह ताला का अपने अमाल के ज़रिए भी करना है, अपने अमल के ज़रिए भी करना है। अब दिल से शुक्र करना कैसे होगा? शुक्र दिल से करना ये कि हम दिल में ये तराफ़ करें कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह ताला आपने हमें बहुत सी मुश्किलात से निजात दी है। या अल्लाह ताला हम जो सांस ले रहे हैं ये आपकी इनायत है हम पर। या अल्लाह अगर हम ये जो ज़िंदगी बसर करें ये आपकी इनायत है। अल्लाह ताला अगर हमें खाने को कुछ मिल रहा है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इनायत है। दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार करें। फिर ज़बान से इसका अदा करना कि जब हम अगर खाना खा रहे हैं तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जब हमने खाना ख़त्म कर लिया है तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और हम कहें कि या रब आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमें सब कुछ नवाजने वाले हैं। अगर आप ना होते तो मैं इस काबिल कहाँ था कि मैं कुछ खा सकता, मैं कुछ अच्छा पहन सकता। फिर अमल के ज़रिए शुक्र अदा करना यह है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी हैं उनको हम बाकी तमाम मखलूक तक पहुँचाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं और हमने अपनी ज़रूरत का पूरा कर लिया तो कोशिश करें कि बाकी लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करें, लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। क्योंकि अगर हम रब को पाना चाहते हैं तो रब की मखलूक के ज़रिए ही हम रब को पा सकते हैं। तो जो मखलूक की खिदमत है ना वो एक बहुत ही आसान तरीका है हमें रब तक पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो चाहे वो लेटा हो, बैठा हो या खड़ा हो, वो हर हाल में हमें पुकारता है, और जब हम उस तकलीफ़ को दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता है। तो गोया कभी किसी तकलीफ़ में हमें उसने पुकारा ही ना था। तो ये देखें कि इंसान की नाशुक्री का जिक्र किया गया है। और ये फैक्ट है कि जब हम देखते हैं कि हम किसी मुश्किल में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हम सबसे पहले रब को याद करते हैं। हमें दुनिया में अपने अजीज़ व क़ारिब याद नहीं आते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर हम अज़ीज़ व क़ारिब की जानिब बढ़ें, अपने दोस्तों की जानिब बढ़ें और कहें कि वो हमारी मदद कर दें, और जब हमें उनकी तरफ से मदद ना मिले और बहुत जब हम मायूस हो जाते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ रब को पुकारते हैं और वही रब हमारी मदद करता है। लेकिन जब हम उस परेशानी से निकल जाते हैं तो हम रब का शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है कि शुक्र और नाशुक्री के दरमियान में, ठीक है। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना है और अल्लाह ताला की नाशुक्री से हमने बचना है। क्योंकि जब भी हम दिल से पुकारते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद को पहुंचता है, और जब हमें अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें मिल रही हैं तो फिर हम उसके शुक्रगुज़ार बंदे क्यों ना बने। यहाँ तक कि रब ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में हम तमाम लोगों को बता दिया। यहाँ तक कि रब ताला कुरान मजीद में ख़ुद फरमाते हैं, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 3 का तर्जुमा ये है, शुक्रगुज़ारों को अल्लाह ताला अनकरीब बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो हम ये देखें ना कि शुक्रगुज़ारी की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है। हम जो सांस ले रहे हैं तो इसमें भी शुक्रगुज़ारी है कि रब ताला हमें दोबारा ज़िंदगी अता कर रहा है, और इसमें शुक्रगुज़ारी दो तरह से बढ़ती है। सिर्फ़ एक सांस लेने में दो तरह की शुक्रगुज़ारी बनती है। पहले ये कि जब हम इन ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें एक ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी अता कर रहा है, जिसकी वजह से हम अगला सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, हमने सांस अंदर खींचा है, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला ने हम पर करम किया है कि उस सांस को बाहर निकाला, ठीक है। अगर वो सांस बाहर ना निकलता, वो हमारे अंदर रह जाता, तो वो घुटन हो जाती और उसके बायस हमें नई ज़िंदगी ना देता। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक सांस में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो ये दो नेमतें बनती हैं। एक ये कि अल्लाह ताला हमें मौत नहीं दे रहा, और दूसरा ये कि हमें अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी अता की। तो हम ये देखें कि बड़ी छोटी सी एग्जांपल है ये, इसमें शुक्र हम अल्लाह ताला का क्यों ना करें कि एक नया लम्हा अल्लाह ताला हमें अता करते हैं, और अल्लाह ताला का जब एक नया लम्हा, एक नई ज़िंदगी हमें अता करें, लम्हा ब लम्हा एक हमें ज़िंदगी अता करें, तो हम उस रब का शुक्र अदा क्यों ना करें। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर दिए हैं और इन हाथों से हम काम कर रहे होते हैं। हम क्यों ना उन लोगों को देखें कि जिनके पास हाथ नहीं है और वो किस तरह से काम करें, हम उनका शुक्र, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र क्यों ना अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें आँखें अता की हैं, हम देख रहे हैं, तो इन आँखों का सही इस्तेमाल क्यों ना करें। ये तो अमल में आएगा ना, ताकि अल्लाह ताला के अजर सवाब के मुस्तहिक ठहर सकें। अल्लाह ताला हमें अच्छा पहनने को दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें अच्छा खाने को दे रहे हैं, तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार क्यों ना हो।
یہ بارہا ہم نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اپنے سے نیچے ہم لوگوں کو دیکھیں گے، نچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھیں گے، تو شکر گزاری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ آ جائے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے سے آگے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں، جو ہے ہم اس پہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ جو نہیں ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کتنا عطا کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دی ہیں، جو ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تمام مخلوق میں اپنی تمام نعمتوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ان نعمتوں پر شک کرنا دراصل حسد کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم یہ حسد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم غور کرنا شروع کر دینا تو پھر ہم کہیں گے کہ یا اللہ، ہم آپ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے شفیق ہیں اپنی تمام مخلوق پہ کہ ہم بہت سے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے ایک بھرم رکھے ہوئے ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے ہمیں عزت عطا کرے، ورنہ عزت تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا ایک بھرم قائم رہتا ہے۔ ہم دن میں کتنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ہر بار بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا رحم نازل فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک شکر گزاری کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ، ہم جب صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے اس وقت سے لے کے رات کو سونے تک ہم بہت زیادہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہم اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، لوگوں سے مل جل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ سے رحم اس کا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جس بھی حال میں رکھیں، ہم راضی ہیں، کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں کسی کو بھی برداشت سے زیادہ اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ہم پھر کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی ہماری تو بس ہو گیا؟ وہ رب تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے، اور اگر ہم کسی مشکل حالات میں تو اس میں سے دیکھیں کہ ہماری لرننگ کیا ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح جو ہے وہ طلوع ہوگی، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو میرا رب اپنے اس وعدے میں جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں ہم سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو اپنے رب پر ہمیں مکمل یقین رکھنا ہے، اپنے رب پر توکل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کسی مشکل حالات میں سے گزارا ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ہماری لرننگ ہونی ہے، اور وہ لرننگ کیا ہے؟ وہ ہمیں کندن بنانے کے لیے، ہمارے اندر کی خامیوں کو ختم کرنے کے لیے، ہر سٹیج پہ، زندگی کے ہر سٹیج پہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی اچھے طریقے سے اور پھر احسن طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے، ہم نے بہت سے سٹیجز سے ہم گزرتے ہیں، اور اس میں ہماری لرننگ کیا کیا ہوئی، ہم نے کتنے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی کی، ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں نوازے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر رب کا شکر ادا کرنا کیوں نہیں بنتا ہے؟ تو رب کا شکر ادا کریں تاکہ روز حشر ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہو۔